U Europi se dogodilo nešto što prema pisanju medija i izjavama zvaničnika u pojedinim bezbednosnim krugovima NATO pakta nisu smatrali mogućim bar još 2 godine. U gradu Galati u Rumuniji u 21 sat i 37 minuta po lokalnom vremenu jedan običan stan na 9. spratu obične zgrade u ulici Braileji prestao je da bude običan. Prema navodima rumunskih zvaničnika i medijskih izveštaja, ruski dron, vojni, sa bojevim punjenjem, srušio se pravo u stambenu zgradu. 2 ljudi je povređeno. Rumunija, članica NATO-a od 2004. doživjela je ono za što se pripremala, ali prema ocenama pojedinih analitičara nikada nije verovala da će se desiti direktan udar na civilnu infrastrukturu ruskim oružjem. I dok su se komšije dozivale u mraku, dok su vatrogasci tragali za stabilnošću nosećih zidova, jedan čovjek u Moskvi zvani Dmitrij Medvedev nije pisao saučešće. On je rekao nešto mnogo strašnije. Citiram ga. Evropljani neće više mirno spavati, poručio je. I to nije bila metafora, bio je to plan, kako smatraju pojedini komentatori. Dakle, ono što se desilo u Rumuniji, prema zvaničnim navodima predsjednika te zemlje, Nikušora Dana, ruski dron je prvo iznad Ukrajine pogođen od strane protivvazdušne odbrane, nakon čega mu je putanja skrenula. Ali to nije umanjilo odgovornost. Rumunija je istog trenutka zatvorila ruski konzulat u Konstanci, a ruskog konzula proglasila nepoželjnom osobom. Rusija snosi punu odgovornost, rekao je Dan prema medijskim izveštajima, a njegove reči nisu ostale samo na papiru. Zasedao je Savjet za nacionalnu bezbednost. Donete su mere koje su do jučer bile nezamislive. Zatvaranje diplomatskog predstavništva, proterivanje i otvorena prijetnja da se ovako nešto ne smije ponoviti. Ali evo u čemu je caka. Medvedev nije uzvratio saučešćem. Nije ni priznao da je dron njihov. Prema javno dostupnim izjavama on je krenuo u napad. I to ne na Rumuniju, na cijelu Europu, ljudi. U jednoj objavi na svom kanalu na Max Messengeru, Medvedev je iznio stav koji je prema pisanju medija političke krugove u Briselu ostavio bez daha. On je naime rekao da je mirnom snu kraj. I to nije bila samo izjava za javnost. Prema rečima poljskog premijera Donalda Tuska, koji je odmah potom pozvao NATO saveznike da konačno počnu ozbiljno shvatati ove reči. Medvedev je ciljao na jednu konkretnu stvar, proizvodne pogone dronova na teritoriji Europske unije. On je rekao, jasno i glasno, da stanovnici zemalja EU, posebno onih u blizini tih postrojenja, ne treba da očekuju miran život i da je ovo samo početak prema njegovim tvrdnjama. Zamisli samo na sekundu, zvaničnik na nivou zamjenika predsjedavajućeg Savjeta bezbednosti Rusije prijeti civilima u Poljskoj, Njemačkoj, možda čak i Finskoj ili Estoniji, ali njihove države nastave da proizvode dronove za Ukrajinu, kako proizilazi iz tumačenja njegovih izjava. To nije upozorenje, to je, prema ocjeni analitičara, objava rata evropskom establishmentu. I Tusk to razume. Zato je njegov apel NATO bio bitan. Svi moraju da shvate ove činjenice, napisao je Tusk, jer ukoliko se Rusija odluči da gađa fabrike dronova u Poljskoj, to je član 5, to je odbrambeni rat i tu više nema povratka, kako upozoravaju pojedini bezbednosni stručnjaci. Ali, dok se svet fokusirao na Rumuniju, desila se druga stvar, mnogo veća, mnogo tiša i potencijalno, prema upozorenjima, 1000 puta opasnija. Negde u stepama Zaporožja na jugu Ukrajine, ukrajinski borbeni dron, prema navodima ruske strane, nije tražio stanove. Tražio nešto što se na ruskom zove turbinska sala energetskog bloka broj 6, znači ne mitraljez, ne vojnik, ne tank, već turbina na nuklearnoj elektrani. Generalni direktor Rosatoma, Aleksej Lihačov, objavio je danas nešto što bi prema mišljenju brojnih analitičara svaku normalnu državu nateralo da sazove krizni štab. Rekao je, citiram ga, ukrajinski borbeni dron je udario u zgradu turbine energetskog bloka broj 6, što je izazvalo naknadnu detonaciju. Naknadnu detonaciju, to znači da prema tvrdnjama Rosatoma ne samo da je dron udario, nego da je uslijed udara
došlo do nove eksplozije, verovatno usled paljenja opreme ili zapaljivih materijala unutar same hale. I sad, za sve koji misle da je ovo samo još jedan incident na liniji fronta, nije. Prema ocjenama koje iznosi ruska strana, Zaporoška nuklearna elektrana nije obična elektrana, to je najveća nuklearka u Europi. Sa 6 blokova, svaki dovoljno snažan da napoji milionski grad, i ona je pod ruskom kontrolom od marta 2022. godine, ali to ne znači da je bezbedna, naprotiv. Svaki metak koji promaši metu, svaki dron koji zaluta, svaka granata koja padne na krov reaktora, to nije vojni gubitak, to je potencijalna nuklearna katastrofa i zato je Lihačov besan i zato je njegov šef Dmitrij Medvedev izašao sa rečenicom koju, prema pisanju medija, mnogi u međunarodnoj zajednici nisu željeli ni da izgovore na glas. Dmitrij Medvedev je na svom kanalu rekao sljedeće: pažljivo, jer svaka riječ ovdje je teška kao olovo. U slučaju katastrofalnog uništenja turbine ili reaktorske prostorije u nuklearnoj elektrani, napisao je, dogodit će se novi Černobil, a to ne bi bilo ništa bolje od upotrebe taktičkog nuklearnog oružja. Da ponovim, on upoređuje potencijalno uništenje Zaporoške elektrane sa detonacijom taktičke nuklearne bombe, ne samo po snazi, već po posljedicama: radioaktivni oblak, migracija stanovništva, zauvek zagađena zemlja i dugoročne zdravstvene posljedice, kako upozoravaju stručnjaci kada govore o mogućim nuklearnim incidentima. To nije rat, to je apokalipsa, i Medvedev kaže nešto još strašnije. On kaže, prema objavljenim navodima, Rusija bi u slučaju uništenja nuklearke u Zaporožju napala nuklearke NATO-a. To nije prijetnja koju izgovara neki general sa margina. Ovo je bivši predsjednik Rusije, čovjek koji sjedi na mjestu zamjenika predsjedavajućeg Savjeta bezbednosti. On je rekao, udar na nuklearke NATO-a znači simetričan odgovor prema njegovoj logici. Vi uništite naš reaktor, mi uništimo vaš, u Poljskoj, u Njemačkoj, u Francuskoj. I odjednom, sukob koji je do juče bio specijalna vojna operacija, prema pojedinim ocenama, postaje scenario direktne konfrontacije sa nesagledivim posljedicama. A šta se tačno desilo u samoj elektrani? Ovdje se priče razilaze. Prema izvještajima koje objavio Rosatom, ukrajinski dron je ciljao turbinsku salu bloka broj 6 i pogodio je. Direktorka za komunikacije elektrane Evgenija Jašina rekla je da je procjena štete počela i da je šteta beznačajna sa stanovišta operativne bezbednosti. Međutim, to ne mijenja činjenicu da je prvi put, kako tvrdi Lihačov, izvršen ciljani napad na glavnu opremu nuklearke. Ne na dvorište, ne na ogradu, ne na magacin, na samu turbinu. To jeste eskalacija i to velika. A direktor same elektrane Jurij Černičuk izjavio je za rusku novinsku agenciju TASS da Zaporoška nuklearka ostaje potencijalno najopasniji objekat u sukobima u Ukrajini i dodaje nešto što zvuči kao podsjetnik iz prošlosti. I danas se osjećaju posljedice Černobilja pre 40 godina, znači 40 godina kasnije mi još uvijek lečimo rane jedne eksplozije, a ova bi, prema upozorenjima pojedinih stručnjaka i zvaničnika, mogla biti i imati ozbiljne posljedice, i bliža i mnogo opasnija. Medvedev naravno nije stao na tome, on je izneo i konkretan scenario. Ako Ukrajina nastavi da udara na nuklearke, Rusija će odgovoriti simetrično, ne samo na ukrajinske nuklearke, već i na one u članicama NATO-a koji su, kako kaže, uključeni u sukob. To znači da bi, prema njegovoj logici i njegovim izjavama, Poljska, Rumunija, Slovačka, pa čak i Njemačka mogli da se nađu na meti, ne kao države, već njihove nuklearne elektrane. I tu dolazimo do pitanja, je li Medvedev lud ili je ovo koordinisani pritisak da se Zapad zaustavi u isporuci oružja? Odgovor je verovatno oboje. Kako smatraju komentatori, Medvedev jeste poznat po ekstremnim izjavama, ali one nikada nisu slučajne. Svaki put kada on progovori, to je signal da je u Kremlju doneta odluka da se podigne tenzija, smatraju. Neko to mora da kaže naglas, da bi zapadne diplomate progutale knedlu, i očigledno upalilo je. Slovački premijer Robert Fico, inače poznat po svom
evroskeptičnom i proruskom stavu izjavio je da čak i slučajan incident sa dronom može dovesti do svjetskog rata. Njegove riječi su bile jasne. To je treći svjetski rat. Fico je kritikovao ratobornu retoriku u EU i pozvao na hitan dijalog između Europske unije i Rusije. Zanimljivo je da on nije pominjao činjenicu da je dron koji je pao u Rumuniju ruski. On je jednostavno apelovao na mir i to je signal. Čak i unutar Europske unije postoji strah da bi ovakve stvari mogle da izmaknu kontroli, kako ocenjuju pojedini politički komentatori. I dok se cijela ova priča odvijala, Volodimir Zelenski imao je svoj deo dnevnog reda. Ukrajinski predsjednik potvrdio je da su ukrajinske snage napale još jedan objekat ruske naftne industrije, ovoga puta u Armaviru u Krasnodarskom kraju. Rekao je, citiram ga, sa pravom vraćamo rat tamo odakle je došao. Znači, udari na dubinu ruske teritorije postaju svakodnevnica i ne radi se samo o nafti. Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da su njeni specijalisti pogodili stratešku naftnu pumpu, stanicu u Jaroslavskoj oblasti i gasni terminal u luci Temrjuk. 3 rezervoara sa sirovom naftom su se zapalila, prema navodima ukrajinske strane. Požar je zahvatio više od 5000 kvadratnih metara prema dostupnim izveštajima. To su ogromni gubici za rusku energetsku infrastrukturu, ukoliko se navodi potvrde. I to je odgovor na ruske napade, ne na frontu, već u pozadini. I zašto je ovo važno? Zato što svaki takav udar povećava šansu da Rusija eskalira, kako upozoravaju pojedini bezbednosni analitičari. Medvedevove prijetnje ne dolaze iz praznog prostora, one dolaze kao reakcija na činjenicu da Ukrajina sve dublje prodire u rusku teritoriju. A ako Ukrajina može da gađa naftne rafinerije, zašto ne bi gađala i nuklearke? Logika rata je surova. Sve što je moguće, jednom će biti urađeno, smatraju komentatori. Ali postoji treći nivo ove priče, ljudi, onaj koji se ne vidi na prvi pogled, a možda i najvažniji. Estonija je danas postala prve stacionirane sisteme za otkrivanje i praćenje dronova na granici sa Rusijom. Ministar unutrašnjih poslova Estonije Igor Taro rekao je da će do kraja godine 2026. čitava istočna granica biti pokrivena takvom opremom. I njegove riječi su bile jasne. Nedavni incidenti sa dronovima pokazali su da smo realno procenili prijetnje. Znači, baltičke države se pripremaju za rat u kojem će nebo iznad njih biti prepuno bespilotnih letjelica prema procenama njihovih bezbednosnih službi. I to ne iz Ukrajine, iz Rusije, kako upozoravaju. Zato sistem za detekciju nije luksuz, već osnovna potreba. Na drugoj strani, i dok Medvedev prijeti nuklearnim ratom, na samoj nuklearnoj elektrani u Zaporožju stručnjaci su počeli da procjenjuju štetu. Evgenija Jašina je rekla da elektrana radi normalno i da su svi bezbednosni parametri pod kontrolom, ali to je sad gotovo nebitno, jer ono što je danas rečeno u Moskvi, to nije moguće vratiti nazad. Kada zamjenik predsjedavajućeg Savjeta bezbednosti Rusije kaže da bi uništenje jedne nuklearke bilo isto kao i upotreba taktičke nuklearne bombe i da bi Rusija onda uzvratila na nuklearke NATO-a, to više nije priča o Ukrajini, to je priča o Europi koja gori, kako upozoravaju. I prvi plamen je već video onaj stan na 9. spratu u Rumuniji, samo što je to nažalost bio samo predznak, prema ocjenama onih koji smatraju da se sukob nalazi u novoj fazi. I, dragi gledalci, kao što ste mogli sami da čujete u ovoj analizi, najnovije informacije koje smo upravo pronašli na ruskim medijima i portalima tiču se direktno Dmitrija Medvedeva, koji zvoni na sav glas zbog akcije oko nuklearne elektrane Zaporožje. Hvala Bogu da je sve prošlo bez nekih težih posljedica i da ništa gore nije bilo, jer ipak je to najveća nuklearka u Europi. Ne daj Bože da se nešto ozbiljno desi, posljedice bi bile ogromne. Mnogi stručnjaci godinama upozoravaju koliko su ovakvi objekti osjetljivi u ratnim uslovima i koliko je važno da ostanu van bilo kakvih napada i sukoba. Naravno, Medvedev nema dlaku na jeziku. On redovno ovako nastupa, a kako se rat u Ukrajini produžava, tako su i njegove izjave iz dana u dan sve oštrije. I to je jednostavno Medvedev. Definitivno je danas mnogo radikalniji
u svojim nastupima nego prethodnih godina kada je bio predsjednik Rusije i kada je imao nešto drugačiji ton u javnim obraćanjima. U svakom slučaju, situacija nije nimalo bezazlena kada je u pitanju ova nuklearna elektrana. Dovoljna je jedna velika greška, jedan ozbiljan incident ili jedan pogrešan potez da posljedice osjete milioni ljudi. Ne daj Bože da se nešto desi. Boga mi, bismo to osjetili i mi ovdje na Balkanu, a kamoli oni koji se nalaze mnogo bliže samom području elektrane. Zato se svi nadamo da će ipak prevladati zdrav razum, da neće biti daljih eskalacija i da će ovakvi objekti ostati bezbedni, jer kada je nuklearna energija u pitanju, tu više nema mjesta za greške, nema mjesta za nepromišljene poteze i nema mjesta za rizike. Mi ćemo naravno nastaviti da pratimo ovu temu i da vas blagovremeno obaveštavamo o svim novim informacijama koje budu dolazile kako sa ruske, tako i sa ukrajinske strane, ali i od međunarodnih organizacija koje prate stanje oko Zaporoške nuklearne elektrane. A vi nam u komentarima napišite šta vi mislite o svemu ovome. Da li su ovakva upozorenja samo deo političkog pritiska i ratne retorike ili zaista postoji razlog za dodatnu zabrinutost? Hvala vam što pratite naš kanal. Hvala vam na podršci, komentarima i sugestijama. Čuvajte sebe i svoje porodice, a mi se vidimo veoma brzo u narednoj analizi. Svako dobro!